सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़नमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ये माशरा मुख्तलिफ़ किस्म की उम्रों पर मबनी है। यहाँ पे वो अफराद भी हैं जो बुज़ुर्ग हैं, साहिब तजुर्बा हैं और उनकी बसारत और बसीरत रोशन है, मगर वहाँ पर वो अफराद भी हैं कि जो कम उम्र हैं, कम सिन हैं। अभी इनको मुस्तकबिल बनाना है, बल्कि बाज़ अक़त तो माशरे का मुस्तकबिल इन्हीं के ऊपर इन्हिसार करता है। अलबत्ता आज अगर इन पे मेहनत ना की गई, यानी आपके बच्चों पे अगर मेहनत ना की गई तो क्या होगा? बच्चों को अगर आप तोहफ़ा ना दें तो उन्हें बुरा लगेगा, वो रोएंगे। मगर अगर बच्चों को आप तोहफ़ा दे दें, इल्म और हुनर और फ़न ना दें, तो शायद वो ज़िंदगी भर रोएंगे। और अगर आप उनको इल्म और हुनर और फ़न दे दें मगर दीन ना दें, तरबियत ना दें, उखरवी ज़िंदगी का तारुफ ना दें, तो फिर वो आखिरत में रोएंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज हम इस पूरे प्लेटर को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि बच्चों और बच्चों की तरबियत से मुंसलिक ये तमाम इदारे, चाहे वो मदारिस हों, स्कूल्स, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों या फिर इसके अलावा शोबेजात हों, उनकी अहमियत क्या है। और उनमें जाकर भी बच्चे अगर नाअहल हो जाएंगे तो फिर वो शायद किसी बड़े मकाम पे पहुंच के भी कोई ख़ास अहलियत नहीं दिखा सकेंगे। मैं आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ भी अब्राहम लिंकन के उस ख़त के साथ करना चाहता हूँ जो उसने अपने शागिर्द के उस्ताद को लिखा, जिसमें चंद चीज़ा बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको बताया था पिछली सीरीज़ में कि उसने अपने शागिर्द यानी अपने बच्चे के उस्ताद से कहा कि इसे सिखाओ कि चीटिंग करके पास हो जाना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और दुख और अफसुर्दगी का बायस होना चाहिए। यानी वो फेल होना जो दयानतदारी, खुलूस और सफाई के साथ हो जाए वो बेहतर है। ऐसा पास होना या पोजीशन लाना किसी भी तौर से जचता नहीं है। इसे ये भी सिखाओ कि ये हंसना सीखे और रोना सीखे। इसे ये सिखाओ कि वो दुश्मन और दोस्त में फ़र्क करना सीखे। इसे ये भी सिखाओ कि ये ज़िंदगी के अच्छे तजुर्बात को अपने अंदर ढाले और खुदारा इसे मुश्किलात से निपटना सिखाओ। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहता हूँ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए बहुत ही प्यारे आप मोहतमिम हैं जामे शम्स के, और इसके अलावा मजहबी प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ मकामात पे आपने इन्हें देखा। GTV की भी खसूसियत बनते हैं, इसके खासे में इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं और मुख्तलिफ आपके साथ मौजू जब ज़ेर बहस रहते हैं तो एतदाल से काम लेते हुए, खुशफ़िक्री से काम लेते हुए अपने बयानात से रोशन फरमाते हैं। मुफ्ती वसीम बंदगी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साथ साथ खुश आमदीद करना चाहता हूँ लाहौर के साथ। लाहौर में बैठे हुए हमारे एक मौजूद मेहमान को मैं जब तक किसी से ज़ाती तौर से मिल नहीं लेता, मैं उसे कभी भी प्रोग्राम की दावत नहीं देता, चाहे वो कितनी भी बड़ी तालीमी और ख़ास तौर से फ़िक्र रखने वाली शख्सियत हो। मगर मैंने ख़ुद इनसे मिल के मुलाकात करके ये जांचा कि इन्हें फ़िक्र है माशरे की तालीम और तरबियत की, तदरीस की, इन्हें एहसास है अपनी ज़िम्मेदारी का। यही वो चंद लोग हैं जिनको हम माशरे का ज़मीर कहते हैं। जब जिस्म मर जाया करता है तो ऐसे लोग जिंदा रहते हैं। आप प्रेसिडेंट भी हैं एक बड़ी एसोसिएशन की जो सर्विंग स्कूल के नाम से काम कर रही है, साथ साथ आप चेयरमैन भी हैं नेटिव स्कूल्स के। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रिज़ा रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लूँ क्योंकि आजकल ये देख रहे हैं कोविड के बाद से जब से बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं, नताइज इंतहाई दुख वाले हैं, रिकत आमेज़ नताइज हैं। यानी खुद आप ही के पंजाब में कोई अच्छा खासा बच्चा फेल हुआ, जब रिजल्ट आया और उस पर बात भी हुई कि जी ये क्या हुआ है, खसारा हो गया है। उसके बाद एक सवाल खड़ा होता है कि जब 2 साल बच्चा घर रहता है तो वहाँ तरबियत का कोई अमल नहीं है क्या? माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उन्हें सिखाए? क्या ये काम स्कूल्स और कॉलेजेस का ही है? और आज भी अगर कोई किसी मकाम पे है तो वो स्कूल की मरून मिन्नत है या फिर माँ बाप की तरबियत की? क्योंकि हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि उस ज़माने के वालिदैन वक्त देते थे, और ना सिर्फ वालिदैन बल्कि अड़ोस पड़ोस के लोग बैठते थे, घर के बुजुर्ग बैठते थे। यहाँ पे फुकदान किस चीज़ का नज़र आ रहा है आपको? रवानी साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, बड़ी खूबसूरत अल्फाज में आपने इसकी तशकील की। देखिए, जो कोविड का टाइम गुजरा ना, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम फारिग वक्त मिल गया या फ्री टाइम कह लीजिए, या ज़्यादातर टाइम उन्होंने घरों में गुजारा। और जब घरों में ये टाइम गुजारा, चूँकि हमारे वालिदैन अब इस चीज़ के आदी नहीं रहे कि अपने बच्चों पे उस तरह से कॉन्सनट्रेट करें कि जैसे हमारे पहले ज़माने में या शायद मेरे ज़माने में, आपके ज़माने में होता था कि हमारे वालिदैन
हमें हर चीज़ की तरगीब देते थे, हमारे हमसाए हमें बहुत सारी चीज़ें गाइड करते थे, हमारे रिलेटिव्स, हमारे कज़न्स, फ्रेंड्स, सब लोग हमें ऐसी तरगीबात देते थे जिससे कि हमारे अंदर बेहतरी आती थी, नफासत आती थी, खूबसूरती आती थी, अच्छी चीज़ों को सीखने का मौका हमें मिलता था। अब एक ऐसे दौर में हम चले गए हैं जहाँ हमने वालिदैन ने, खास करके वालिदैन का मैं जिक्र करूंगा, जिन्होंने अपने बच्चे की तरबियत की तमाम जिम्मेदारी या 80% या 90% जिम्मेदारी स्कूल को दे दी हुई है। वो समझते हैं कि जो स्कूल में बच्चा हमारा पढ़ने जा रहा है वही तरबियत करेंगे, वही बच्चे को ठीक करेंगे, वही डायरेक्शन देंगे और वही उसको वो तमाम चीज़ें बताएंगे जो कि वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। देखें, जो तरबियत का अमल है वो स्कूल में ज़रूर होता है, बहुत सारे स्कूल करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल जो हैं वो तरबियत नहीं कर पाते हैं। एक तो उसमें बहुत सारी चंद रीज़न, ऐसी रीज़न्स हैं जो टेक्निकल रीज़न्स हैं, जिसे कि मैं समझता हूँ कि हमारा करिकुलम बहुत ज़्यादा है, हमारे बच्चे का सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि स्कूल बच्चे को सिर्फ पढ़ाने की तरफ या अपने जो उसका सिलेबस से रिलेटेड काम है वो करवा सकता है इन 6 घंटों में। और जो इसके अलावा बाकी तकरीबन 18 घंटे हैं वो बच्चे ने घर आना है, खाना पीना भी करना है, रहना है और साथ अपना सोना भी है। और ये वो टाइम होता है जब वालिदैन बहुत सारे प्रैक्टिकल काम बच्चों को घर पे करवा सकते हैं। जब ये कोविड का ज़माना आया, चूँकि वालिदैन को बच्चों को पढ़ाना भी पड़ा, तो उस वक़्त वालिदैन ने, जो कि इस आदत से आप दूर हो गए हुए थे कि बच्चों की तरबियत की जाए, बच्चों को हर बात की नफासत को बताया जाए, बच्चों को अपना आप परफॉर्म करके दिखाया जाए। देखें, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं ना जो हम खुद करके अपनी सलाहियत से दिखा के बच्चों को, खुद उस पे अमल करके बच्चों को तरगीब दे सकते हैं। तो जब हमारे वालिदैन आजकल मोबाइल पे खेलते रहेंगे या मोबाइल पे वीडियोस देखते रहेंगे, तो हमारे बच्चे भी यही चाहेंगे ना कि हम अपना वक्त को ज़ाया कर दें, या हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, या हम भी एक ऐसी एक्टिविटी में चले जाएं जहां से हमें इनपुट कुछ ना मिले, हासिल कुछ ना हो। तो ये एक ऐसा माशरे का बिगाड़ इस वक्त डेवलप हो गया है, जो कि वालिदैन ने ये बात अपने जहन को समझा दी है कि ये स्कूल का काम है कि वो बच्चों की तरबियत करे। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि स्कूल सिर्फ 10%, 15%, 16% भी अगर आपके बच्चे की तरबियत कर देता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 85% जो तरबियत है वो वालिदैन को खुद करनी पड़ेगी। यानी आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते रिजा रहमान साहब के जो प्रोडक्ट बनता है, एक जो स्कूल में जो सबसे जबरदस्त चीज सीखते हैं ना सर, वो स्कूल का डिसिप्लिन है। स्कूल में जब आप जाता है बच्चा, तो देखें, एक वही टीचर जो अगर पेरेंट भी है तो एक बच्चे को पढ़ाती है तो उसे कितना मुश्किल लगता है पढ़ाना। लेकिन स्कूल एक ऐसा डिसिप्लिन इदारा है कि वहां पे 30 बच्चे 25 बच्चे एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, तो वहां भी वही टीचर एक उसको पढ़ा रहा होता है और वो 25 बच्चे सीख रहे होते हैं। तो स्कूल एक ऐसा लर्निंग मोड का इदारा है जहां हमारा ब्रेन ये बात एक्सेप्ट कर लेता है, बच्चों का ब्रेन ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि अब मैंने यहाँ सीखना है। मुफ्ती साहब, आपसे मैं सवाल करने लगा हूं कि मदारिस की तरफ देखें, स्कूल्स को कंपेयर करें, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सही उम्र है उसके स्कूल जाने की, और वाकई इससे पहले भी कोई तरबियत का अमल उसके लिए है कि घर में भी कुछ उसको दीन दुनिया सिखाना चाहिए, या सारी जिम्मेदारी स्कूल्स की है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, आपके सवाल का जो अहम तरीन जुज़ है वो ये है कि स्कूल जाने से पहले घर के अंदर, या जैसे अभी जो है सर भी कह रहे थे कि उसका 85% जो टाइम है या उसकी जो तरबियत की ज़िम्मेदारी है वो वालिदैन की तरफ आती है। इसमें मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमें एक बुनियादी नुक्ता समझना है, और बुनियादी नुक्ता ये है कि हमें ये समझना है कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है और हम में से कौन शख्स कितना ज़िम्मेदार है। क्योंकि जब तक हम ये ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, जैसे कि वालिदैन की हम बात कर लें, असातिज़ा की बात कर लें, मुआशरे के वो अफराद जो भी तरबियत करते हैं, जब तक वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक ये काम 100% या मुकम्मल तरीके से सरअंजाम नहीं पा सकता। अब ज़िम्मेदारी की अगर हम बात करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान पाक में ये फरमाया कि तुम में से हर शख्स को ज़िम्मेदार बनाया है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, फरमाया तुम में से किसी को बेकार पैदा नहीं किया। दूसरी तरफ हदीस की तरफ आते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स हाकिम है और उसकी रइयत के मुतालिक पूछा जाएगा। अब आ जाइए वालिदैन की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वालिदैन अपने घर के अंदर हाकिमियत रखते हैं, वो ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और वो इस बात को समझें और जानें कि हमें अपनी औलाद की तरबियत करनी है। अच्छा, जब ये ज़िम्मेदारी उनके अंदर आ गई और उन्होंने समझ लिया कि ये काम हमें करना है, दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये देखना है कि उनकी ख्वाहिशात और तरजीहात क्या हैं, यानी वो बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ख्वाहिश
کچھ اور ہے، ترجیح کچھ اور ہے اور اس کا رزلٹ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں. تو پہلے ان کو اپنی ڈائریکشن کلیئر کرنی ہے کہ وہ بچے کو بنا کیا رہے ہیں اور ان کا ذہن کیا کہتا ہے کہ میرا بچہ کل کو نہیں تو ان معاشرے کو میں یہ جب حق آئے. حاصل ہے کہ وہ بچے کے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ اسے کیا بننا ہے، یا پھر یہ بچے کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، تعلیم کی فیلڈ کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ بچہ ڈاکٹر بنے، بچہ ایک اچھا بزنس مین بنے. میں بات کر رہا ہوں کہ بچہ ایک اچھا انسان اور معاشرے کو فائدہ پہنچانے والا انسان بنے. تو اس کے لیے اسکول جانا ضروری ہے، مدرسے جانا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین کو اپنی ترجیحات واضح کرنی چاہیے، اپنی خواہشات واضح کرنی چاہیے. ان کو اپنے ذہن میں یہ لانا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں. اچھا، جب یہ بات ان کے ذہن میں کلیئر ہو جائے، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے تعلیم اور تربیت کا. اب آئے گی بات اسکول بھیجنے کے لیے، اب آئے گی بات تعلیم دینے کے لیے. دیکھیے، تعلیم اور تربیت یہ دو لفظ ہم سنتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ معاشرے کا بہترین فرد بنے تو اس میں صرف تعلیم سے نہیں بنے گا، اس کے ساتھ تربیت چاہیے. نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے نا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کا سب سے زیادہ امیر آدمی بن جائے، جس کے پیچھے گاڑی ہو، دولت ہو، بنگلہ ہو، وہ والا آدمی ہم چاہتے ہیں. ہم تو اچھے اور نیک اور سچے کا، تو پھر اس کے لیے تو ہم مسجد کی طرف بھیجتے ہیں. ایک مختصر سے وقفہ میں لے لوں، لوٹ کر آؤں گا. کڑوی بات ہے، میں جانتا ہوں مفتی صاحب اچھی باتیں بتا رہے ہیں. اس وقت معاشرے میں مرض لاکھ ہے اور اس مرض کا علاج اچھی باتوں سے زیادہ کڑوی باتوں سے ہو جائے گا میرے خیال ہے. مگر یہ باتیں بڑی کام کی ہیں. آپ نے لوٹ کر آنا. ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ اسکول بہت زیادہ فیسز لیتے ہیں. میں نے رضا الرحمان صاحب سے ہی سنا ہے کہ اسکول کا اگر پر آور کی فیس کا اسٹرکچر بنایا جائے تو وہ شاید 10 روپے، 18 یا 20 روپے بنے گا. یہ کوئی زیادہ نہیں ہے. کم سے کم آپ کے اس گوہر نایاب کے مستقبل کے حوالے سے سوچنے میں اس حد تک قیمت تو لگنی چاہیے. مگر اگر اس سے بھی کم میں کام ہو جائے، اگر گھر بیٹھے ہی آپ دینیات اور اخلاقیات پہ بات کر لیں، خاص طور سے اس ابتدائی عرصے میں کہ جب آپ کا بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے بڑی توانائی کے ساتھ، اور اس وقت جو اس کو سیکھنے کا حسن ملتا ہے، جو فن ملتا ہے، جو قدرتی طور سے صلاحیتیں ملتی ہیں، وہ شاید عمر کے آگے والے حصے میں بھی اس کو نہیں مل پاتی ہیں. ایسے حصے میں اگر کام کر دیا جائے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جائے. مگر رضا رحمان صاحب، اس بات سے تو آپ بھی اتفاق کریں گے، جب ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے موٹیو؟ کیا وہ اچھا انسان بنانے کے لیے بھیجتے ہیں یا وہ امیر، کامیاب، بڑا آدمی بنانے کے لیے بھیجتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ان کا موٹیو اور آپ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، یہاں پہ ہم تقریباً سب لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ ہمارا بچہ جو بھی ہے وہ اچھی آمدن کمانا شروع کر دے، وہ کچھ بن جائے گا تو کچھ کمائے گا تو اپنے گھر کا سارا سرکل اور سسٹم چلا سکے گا. یعنی کہ ہم گروتھ مائنڈڈ لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی گروتھ ہو، اور وہ گروتھ ایسے ہو کہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو، وہ فائنینشیل لیبرٹی میں ہو، اور اس کے پاس تمام دنیا کی ضروریات جو ہیں وہ اس کے لیے آسانی سے اس کے لیے اویلیبل ہوں. اچھا، میں یہاں پہ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گروتھ اور سکسیس دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. گروتھ جو ہے وہ آپ کا پیسے کمانے کو گروتھ کہا جا سکتا ہے، اس کو گرو کرنا بھی کہا جا سکتا ہے. آپ کا کسی بڑے مقام پہ پہنچنا بھی گروتھ ہو سکتی ہے، آپ کا عزت کمانا بھی گروتھ ہو سکتی ہے. لیکن سکسیس جو ہے، کامیابی جو ہے، وہ اچھا انسان بننے میں. اس کے ساتھ گروتھ کے ساتھ آپ کو انسانیت جوڑنی پڑے گی، موریلٹی جوڑنی پڑے گی، ویلیوز جوڑنی پڑیں گی، دین جوڑنا پڑے گا، اللہ کے حکم کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا. تو یہ دو چیزیں ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ہمارے والدین صرف گروتھ کو فوکس کر لیتے ہیں. گروتھ بالکل ضروری ہے، بہت ضروری ہے گروتھ. اور گروتھ کا بھی جو ذکر ہے وہ ہمارا اسلام ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ صبح کی نماز پڑھیں، میں آپ کو اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اور میری زمین پہ پھیل جائیں. اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کمانے کے لیے نکل تو جائیں. رضا صاحب، کیا ہی اچھا پوائنٹ ہے. دو باتیں آپ ہی کی گفتگو سے، بہترین گفتگو ہے. مگر اس طرح تو اسکول کی ٹائمنگ کا آغاز صبح فجر کی نماز سے کرنا چاہیے کہ بچہ آئے تو نماز کے ساتھ ہی اپنی زندگی کا آغاز کرے. اور دوسرا، اگر ہم یہ مان چکے ہیں کہ اسکول، کالج، جہاں بھی بچے کو ایک اچھا مسلمان ہونا چاہیے اور سنت کا پیروی کرنے والا ہونا چاہیے، تو کیا اساتذہ سنت کی پیروی کرنے والے اور اچھے مسلمان اور ظاہراً ہی صحیح مگر اس قابل ہوتے ہیں کہ بچہ ان سے فالو کرے گا؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے. سر، بہت سارے اساتذہ بہت زبردست کام کرتے ہیں اور سنت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں. میں تو بے شمار لوگوں کو دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے بہت پیچھے ہوں، اور بہت بہت اچھے اساتذہ کرام ہیں. دیکھیے، اگر اچھے اساتذہ کرام اس معاشرے میں موجود ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے، سنت پہ چلنے والے، تو یہ معاشرہ قائم ہے، یہ معاشرہ چل رہا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ اس معاشرے کے اندر خوبصورتی ہے. تو یہ اساتذہ کرام کا کریڈٹ ضرور بنتا ہے کہ وہ ایسے لوگ
जो ठीक है, अल्लाह के हुक्म पे चलते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमल ठीक है। करते हैं, वो मुश्तरा हैं हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। मुफ्ती वसीम बंदगी साहब, आपसे ये सवाल पूछ लूँ। कहते हैं कि बच्चों को दीन सिखा दो तो बाकी सब कुछ उनको दीन सिखा देगा, मगर सवाल ये कि आपने दीन में इतनी कन्फ्यूजन डाल दी कि बच्चा मदरसा जाए, स्कूल जाए, या फिर इसके अलावा वो घर बैठे, और फिर एक और फलसफा ये कहता है कि 7 साल तक तो बच्चे को तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, अदब सिखाना चाहिए। तो करें तो क्या करें मुफ्ती साहब? देखिए हज़रत, ऐसा नहीं है। आका अलैहि सलाम का फरमान आली शान ये है कि कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को जो सबसे अच्छा तोहफ़ा देते हैं, जो सबसे अच्छा अतिया देते हैं, फरमाया वो बेहतरीन अदब सिखाना होता है। यानी ठीक है। वालिदैन अगर अपनी औलाद को कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं तो हुज़ूर ने फरमाया वो अदब सिखाएं। अब ये अदब किस चीज़ का नाम है? अदब में तालीम भी आ जाती है, अदब में अच्छे अखलाक भी आ जाते हैं, अदब में जो है तरबियत भी आ जाती है, अदब के अंदर छोटे बड़े का एहतराम भी आ जाता है, अदब में दूसरे के हुकूक भी आ जाते हैं। अदब एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो अपने अंदर बहुत ही वसी मानी रखता है, यानी एक माशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाने का नाम ही अदब है। हुज़ूर अलैहि सलाम ने यह फरमाया कि बेहतरीन अतिया अगर अपनी औलाद को देते हो तो उसे अदब सिखा दो। अब तालीम तो हम सिखा देते हैं, हम उसको स्कूल भी भेज रहे हैं, हम उसको मदरसे में भी भेज रहे हैं, हम उसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी भेज रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो असल फुकदान है जिसको समझने की ज़रूरत है वो है बच्चे की तरबियत। तालीम नाम है एक फ़न का, किसी चीज़ के अंदर महारत हासिल करने का, किसी चीज़ को स्टडी करने का, और तरबियत नाम है कि वो आप प्रैक्टिकली उसे करके बताते हैं। देखिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल तक लोगों को तालीम नहीं दी है, आपने 40 साल तक तरबियत वाला उनसर सिखाया वो भी है। किरदार के आप साथ। 40 साल लोगों के दरमियान रहे, उसके बाद ऐलान नबूवत किया, फिर आपने तालीमात बताई। लेकिन ये कितनी मुअस्सर है? तालीम से ज़्यादा तरबियत मुअस्सर होती है। तरबियत कहते हैं अब बच्चा अपना ज़्यादा वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारता है, सो देखना ये होगा कि वालिदैन का माहौल क्या है, उनकी आपस में गुफ्त शुनीद क्या है, उनके आपस में मामलात कैसे हैं। अगर बच्चे का कुछ वक्त जाकर असातिज़ा के साथ गुजरता है, स्कूल में गुजरता है, तो वहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि बच्चे ने तालीम से ज़्यादा तरबियत से सीखना है। और जब तक तरबियत नहीं होगी, क्योंकि तरबियत इंसान की शख्सियत पर असरअंदाज होती है, वो मौसर किरदार अदा करती है और वो उसको बदलने की सलाहियत रखती है। तालीम का भी अगरचे एक हिस्सा ज़रूर शामिल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन मुस्तकबिल मिल जाए बच्चे को, तो उसके लिए तरबियत है। सबसे पहले वालिदैन को समझना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी सर ने भी कहा कि वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चे को स्कूल भेज दिया हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं नहीं, वालिदैन को चाहिए कि वो अगर बच्चे के सामने झूठ बोलते हैं, वो बच्चे के सामने कोई खयानत करते हैं, अगर मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा है, उनके रवैये तल्ख हैं और वो बच्चे के सामने वो रवैया अपनाते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे के जहन पर असरअंदाज होती हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ से तरबियत ले रहा है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरबियत को इतना मौसर तरीन जरिया बताया कि जब हुजूर अलैहि सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो सबसे पहले आपने उस तरबियत का जिक्र फरमाया। मैं तुम्हारे दरमियान रहा हूँ, बताओ कभी झूठ बोला है, कभी खयानत की है? सब ने यक ज़बान होकर कहा कि आप सादिक और अमीन हैं, आपकी तरबियत बहुत शानदार है। इसीलिए फिर हुजूर ने फरमाया कि अब तालीम की तरफ आते हैं। सो उस तरबियत का नतीजा ये है कि तुम आंखें बंद करके मेरी बात का यकीन करते हो। अगर हम चाहते हैं कि ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, मुस्तकबिल हैं, तो तालीम से भी ज़्यादा तरबियत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उस तालीम में, यानी उस तालीम की अशात में, उसकी तबलीग में आका अलैहिस्सलाम ने कोई उम्र का ख़ास हिस्सा चुना या फिर हर कस व नाकस के लिए रख दिया है? यानी क्या वहाँ पे अनस बिन मालिक नहीं है, क्या हसनैन करीमैन नहीं है, क्या सलमान फ़ारसी जैसे बुज़ुर्ग सहाबी नहीं है? हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि किस एज से तालीम है, किस एज में अदब है, और तरबियत का पहलू कहाँ से शुरू होता है? अगर आप मेरी हेल्प फरमाएं रिज़ा रहमान साहब, तो क्या हम ये कह सकते हैं, और ख़ास तौर से बच्चे अपने वालिदैन को इशारा करके बताते हैं, वालिदैन हमसे पूछते हैं जी हॉस्टल चले जाएं, बोर्डिंग स्कूल चले जाएं, कैरेट कॉलेजेस चले जाएं, तो ऐसी जगह जहां पे बच्चे जाके मुस्तकिल रहते हैं, उनके लिए क्या एज सही है, किस उम्र से वो हॉस्टल लाइफ का आगाज करें, और करें भी या ना करें? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए इसमें जिस तरह से डिवीजन की गई है, मैं यहाँ पे हज़रत अली करम अल्लाह वजह का एक कॉल पेश खिदमत करूँगा कि आप फरमाते हैं कि 7 साल तक बच्चे को बिल्कुल खुशबू की तरह अपने साथ रखो, और 7 साल से 14 साल की जो उम्र है वो उसको एक गुलाम की तरह ट्रीट करो, और 14 साल से जो 21 साल की उम्र है वो उसको एक एडवाइज़र की तरह ट्रीट करो, उससे मशावरत की जाए, उसको अहमियत दी जाए। तो जो ये 14 की एज आ जाती है तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो आपको मशावरत भी दे सकता है, आपके बहुत सारी चीज़ों को लुक आफ्टर भी कर सकता है, अपनी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज भी कर सकता है। तो ये जो 14 टू ऑनवर्ड एज है, इसमें अगर बच्चे को हॉस्टल भेजना चाहें आप, तो बिल्कुल भेजा जा सकता है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो हॉस्टल हैं वो तकरीबन
क्लास 8 में बच्चों को लेते जी हैं और तकरीबन ये 14 जो है ये वो एज बनती है। तो इस एज में जब बच्चा जाता है और वो इंडिपेंडेंट होता है या वो वहां जाके उसको तमाम वो चीजें मिलती हैं जिसे आज़ादी कहा जाता है, जिसे आप ये कह लीजिए कि पेरेंट्स का शेल्टर खत्म होता है, हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग खत्म होती है वालिदैन की तरफ से, तो वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर पाता है, वो डिफरेंट तरह से दुनिया को देखता है। और वहां अगर फर्ज कीजिए कि 40 ब्रेन और आए हों, एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि एक बच्चे के पास जो सबसे कीमती चीज है एक इंसान के पास, वो उसका ब्रेन है। और ये जो ब्रेन को जब वो मौका देता है किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने का, एक डिफरेंट जाविये से देखने का, डिफरेंट विजन से सोचने का, तो ये ब्रेन बड़ी जबरदस्त और मल्टीपल किस्म की चीजें उसके सामने लेके आता है ठीक और है वो उसकी ग्रोथ डेवलप करती ठीक है है बच्चे की। ठीक और है इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहा जाता है कि अगर आप ब्रेन को मौका दें और नई से नई चीजें दिखाएं तो वो आपका ब्रेन उसको उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करता है, और अगर आपका ब्रेन वेल सही रिस्पॉन्ड करता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और सही दुनिया की जो सबसे बड़ी फील्ड आने वाले दौर में होगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होगी। जिस बच्चे के पास, जिस बंदे के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का सोल्यूशन होगा वाह या प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा, वो दुनिया में बेहतरीन जिंदगी ऐसा ही है। गुजारेगा। और बच्चे तो ये बूढ़े जो आपकी मेरे ख्याल है हॉस्टल सब की लोगों एज के है, पास इसमें जब बच्चा जाता है जी किसी हॉस्टल में और वो 40 बच्चों के साथ और रहता जी है, टीचर्स के साथ इंडिपेंडेंट रहता है, अपने डिसीजंस खुद करने हैं, जी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, लेकिन बहुत सारी चीजों में खुद जिम्मेदार है। खुद जिम्मेदारी है उसकी कि उसने सुबह उठना है, टाइम पे पहुंचना है, क्लासेस लेनी है, तमाम चीजों को उसने इंटरेक्ट करना है और एक जगह क्लब करना है, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है बहुत 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 जबरदस्त। जल्दी सीखता है और ये उम्र भी सीखने वाली है। ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारी दिलचस्प बातें यहाँ पे हो रही हैं बच्चों के हवाले से। हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं क्योंकि मैंने कोविड के बाद बहुत बड़ा तगय्युर देखा है बच्चों की तरबियत के हवाले से, उनकी सीख के हवाले से। मगर अब जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ, यकीनन ये पूरे प्रोग्राम का शायद मैं कहूँ कि खुलासा हो जाएगा। और मैं मुफ्ती वसीम साहब से भी सवाल पूछूंगा, मैं रज़ा उर रहमान साहब से भी सवाल पूछूंगा, और सवाल बड़ा दिलचस्प होगा। वो सवाल कुछ इस तरह से ही होगा कि आज का ज़माना गैजेट्स का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ मैसर है, इशारों पे दुनिया आपके सामने है। अगर इमेजिन करें कि सरकार सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, मकसूद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये सब चीज़ें अवेलेबल होती ऐसे ही, तो आप बच्चों की तरबियत कैसे फरमाते? आया इन गैजेट से उनको दूर कर देते, या फिर इनका सही इस्तेमाल, या फिर इसके अलावा? लौट कर आएंगे, अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार है। अजीज़ान मन, खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं, गिरां बहाँ है तो है हिफ्ज़ खुदी से, वरना गौहर में आबे गौहर के सिवा कुछ और नहीं। हर एक मकाम से आगे है मकाम तेरा, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। उरू से लाला मुनासिब नहीं है मुझसे हिजाब, कि मैं नसीम सहर के सिवा कुछ और नहीं। मैंने आज के इस दौर में तसव्वुर की दुनिया में जाकर कदम रखकर तख़य्युल को अपने आसपास आबाद कर कर ये सवाल पूछना है दोनों मेहमानों से। और इसका आगाज़ मैं मुफ्ती वसीम बंदगी से करने लगा हूँ कि मुफ्ती साहब, अगर ये दौर यानी जो तमाम सहूलियात हमें मैसर हैं, गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, फ़ोन्स हैं, सिस्टम एंड्रॉइड्स, आईफोन्स, हर चीज़ मैसर है, गूगल हमें हर चीज़ ला के दे देता है, यही सब कुछ सरकार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मैसर होता और बच्चों को दस्तरस हासिल होती, तो आप क्या नसीहत फरमाते? आया इसका इस्तेमाल किया जाए, आया इससे एक उम्र तक दूर रहा जाए, क्या फार्मूला होता है मुफ्ती साहब? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए हमें इस्लाम की थ्योरी को समझना होगा और उसमें इसका जवाब खुद ही मौजूद है। इस्लाम चाहता क्या है? देखें, इस्लाम का नज़रिया ये है कि वो हमेशा हमें मुस्बत और पॉजिटिव सोच फराहम करता है और वो नेगेटिव और माइनस सोच से हमें रोकता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि इस्लाम का एक उसूल है कि आपने किसी चीज़ से बदफाली नहीं लेनी है, और इस्लाम का ये भी उसूल है कि आप किसी चीज़ से नेक फाल ले सकते हैं, अच्छी उम्मीद, बेहतरी, अच्छी सोच, मुस्बत सोच, मिसयूज़ नहीं सो करना। इसी सुनेरियो में आप देखें कि ये जितनी टेक्नोलॉजी है, ये जितनी तरक्की है हमारी, बिलफर्ज ये सारी चीज़ें उस ज़माने में होती, या ये कि ये अब भी अगर हैं, तो क्या इस्लाम इसके बारे में क्या राय रखता है? इस्लाम ये राय रखता है कि आप हर चीज़ का इस्तेमाल मुस्बत अंदाज से करें। आप हर चीज़ को इस्तेमाल, और रोकता नहीं है इस्लाम, इस्लाम उसके मनफी नज़रिए से रोकता है, उसमें से जो नुकसानात वाली चीज़ें हैं उनसे रोकता है। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। इस्लाम कहता है कि ये तुम्हारे पास जो एक आला आ गया, एक टेक्नोलॉजी आ गई, इसको तुम मुस्बत इस्तेमाल करो,
کیونکہ اس سے تمہیں فائدہ ملنا لیکن چاہیے. یہ تو بچہ ایسے مثبت کا، منفی کا اور نقصان والی چیز کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور ابھی بہت ساری عمر چاہیے اس کو پتہ لگانے کے لیے. بالکل. اس کے لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہیں، انہیں اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. جن لوگوں کے ماتحت بچے رہتے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. اگر وہ اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں کے جو ٹیچرز ہیں انہیں یہ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہم نے دیانتداری کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، ہمیں ان کو فائدہ اور نقصانات دونوں چیزوں کے بارے میں بتانا ہے. اگر حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں تو آج ہیں. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. قرآن نے کبھی بھی نہیں روکا کہ آپ آگے نہ بڑھیں، بلکہ قرآن تو ان لوگوں کی تحسین کرتا ہے اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہے. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بیشتر آیات قرآن ہیں. اپریشیٹ کرتا ہے. قرآن دعوت دیتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، تو پھر ترقی کی مفتی طرف جائیں. صاحب اب سوال یہ ہے نا کہ آپ کے مدرسے میں کتنے گیجٹس استعمال ہوتے ہیں، کتنی ٹیکنالوجی کا استعمال آج کے زمانے میں مدارس یا آپ خود اپنے بحیثیت محتمم کر رہے ہیں، یہ سوال. اور پھر میں آگے آپ سے جواب بھی لوں گا نا. یعنی رضا رحمان صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ بحیثیت مسلمان کہ آپ صحیح یوٹیلائز کر پا رہے ہیں، کیا بچہ صحیح یوٹیلائز کر پا رہا ہے، اور کوئی ایج فیکٹر ہے، کوئی ایج لمیٹیشن ہے؟ بہت اچھی بات کی مفتی صاحب نے کہ ذمہ داری والدین کو لینی پڑے گی، مگر والدین کے ہاتھ سے بچہ نکل گیا، اسکول گیا تو وہاں پہ اس کے لیے ایکسس ہے ہر چیز کا. یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ اویس ربانی صاحب دیکھیں، ہمیں بچے کے اندر مثبت سوچ پیدا کرنی چاہیے، اور مثبت سوچ کو پیدا کرنے کا جو ایک بڑا زبردست اور مناسب وقت ہے وہ 5 سے 6 سال کی عمر ہے. اس عمر میں بچے کو یہ کہہ لیجئے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر اس کو سینس آف ہیومر کہا جائے، اگر ہم بچے کو سینس آف ہیومر سمجھا دیں یا سکھا دیں کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سی چیز ہمیں الاؤ ہے اور کون سی ڈس الاؤ ہے، تو یہ سینس آف ہیومر ڈیولپ کرنے کے بعد، مثبت سوچ دینے کے بعد بچے سے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے. بچہ اس کو اپنی اس نظر سے دیکھے گا جو سوچ آپ نے اس کو ڈیولپ کر دی ہے. اور جب ایک دفعہ بچے کی سوچ والدین ڈیولپ کر دیں گے تو اس سوچ کا فائدہ اس کو ساری زندگی ہوتا رہے گا. اور جب آپ مثبت سوچ ڈیولپ کر دیتے ہیں تو آپ بچے کی بہت زیادہ بھی نہیں کرنی پڑتی ہے. بچے کو یہ بات سمجھ جاتی ہے یا اس کے ذہن نشین کروا دی جاتی ہے کہ آپ نے ہر پازیٹیو چیز کی طرف جانا ہے اور ہر نیگیٹو چیز سے دور بھاگنا ہے. ہمارا بھی دیکھیں، ہمیں ہر پازیٹیو چیز ہمیں اشارہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں، اس کی اندر سے اصلاح ڈھونڈیں. تو پھر کیا آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے بچوں تک پہنچا رہے ہیں رضا رحمان صاحب؟ اور یہ سوال بہت بطور خاص میں کہہ رہا ہوں، اور وہی سوال پلٹ کے پوچھ رہا ہوں کہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والی بات ہے. مگر مفتی صاحب آپ ذرا مجھے بتائیں، ایک تو کیا آپ یوٹیلائز کر پا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو آپ کے پاس مدرسے میں آ رہا ہے اب اور آپ اس کی ذمہ داری کی ظاہر اظہار کر رہے ہیں اور ایک گارنٹی آپ لے رہے ہیں، کیا آپ اس کے ساتھ مکمل توجہ دے پا رہے ہیں، اتنی توجہ اتنی والدین کو دینی چاہیے؟ دیکھیے، اس حوالے سے بہت ساری کنفیوژن پائی جاتی ہیں. آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے. تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک ادارے کی اور ہر ایک فرد کی ذمہ داری کیا ہے. دیکھیے، مدرسہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے بچے کو بلاتا ہے اور اس نے اپنی کچھ حدود مقرر کر رکھی ہیں کہ اس ٹائم کے اندر اس نے بچے کو کیا سکھانا ہے. یوں ہر ادارے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بہت ہی بنیادی کورسز کمپیوٹر کے ہوتے ہیں، انگلش لینگویج کے ہوتے ہیں، یہ الحمدللہ ہمارے مدارس میں کوئی بھی آپ میں سے جا کر جو ہے وہ اس کا وزٹ کر کے دیکھ سکتا ہے. یہ بنیادی چیزیں سکھاتے ہیں. البتہ کسی چیز کے اندر بالکل اس کو اسپیشلسٹ بنانا، اس کے لیے آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے الگ الگ ادارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ذمہ داری یہ دیکھنی چاہیے کس ادارے کی کیا ہے. فار ایگزامپل، میرے ادارے کی ذمہ داری بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، تو اب مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو ٹیکنالوجی میں کتنی مہارت دے دی. جس طرح بالکل میں ایک یونیورسٹی سے یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ کا کام تھا، آپ نے ایک پروفیسر تیار کرنا ہے، آپ ایک مفتی اور عالم بنا کر کیوں نہیں بھیج رہے. لیکن حفظ قرآن کے لیے ہزار اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو آسان کر دیتی ہیں، قرآن ڈیجیٹلائز ہو جاتا ہے تو بچے کو زیادہ جلدی حفظ ہو جاتا ہے. وہ بالکل، وہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بالکل ہمارے مدارس کے اندر موجود ہیں. ہمارے مدارس میں بچوں کو اس ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا جاتا ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے آج کل جو سائنسی جتنی بھی شاخیں موجود ہیں، اس کے اندر اگر کسی بچے کو آپ نے بالکل اسپیشلسٹ بنانا ہے تو ظاہر اس کے ادارے الگ الگ ہوتے ہیں. ہمارے ادارے کا کام اگر بالفرض کوئی عالم بنانا ہے اور موجودہ مسائل کے اوپر ایسے مفتیان کرام تیار کرنا ہے جو پیش آمدہ مسائل کے
صحیح طریقے سے جوابات دے کر لوگوں کو مطمئن کریں اور یہ بتا سکیں کہ یہ اسلام سے ہم آہنگ یہ چیزیں، تو ہم اس پر کام کرتے ہیں اور اس کے مطابق بچہ تیار رضا رحمان صاحب، میں اب آخری دقیقہ میرے پاس رہ گیا، منٹس جسے کہتے ہیں نا، میں اس میں یہ سوال بھی پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب طلبگار ہوں میں، کہ وہ بچہ جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے والدین کی خوشی چاہیے، میڈل یہاں پہ لٹکا ہوگا، فرسٹ پوزیشن آئے گی تو میرے پیرنٹس خوش ہوں گے، شاید سائیکل دلائیں، شاید کچھ چیز کھلا دیں، اور اس کے پاس چٹنگ کے لیے سہولت موجود ہے، تو وہ چٹنگ کیوں نہیں کرے گا؟ ابھی تو وہ بچہ ہے، اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ چٹنگ بری چیز ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، اور کس حد تک اس کے نتائج برے ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ایسا ورڈ ہے یا کیا ایسا فارمولہ ہے جو اس بچے کو چیٹر بننے سے بچا لے گا اور وہیں سے اس کی نشوونما ہوگی، اس کی تربیت کا آغاز ہوگا؟ سر فارمولا سینس آف ہیومر ہی ہے، آپ کو بچے کو سینس آف ہیومر ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور اس کی بڑی اچھی ایج ہے 6 to 7 ایئر، اور یہ وہ ایج ہے جب بچہ زیادہ تر ٹائم اپنے والدین کے ساتھ گزارتا ہے۔ میں یہاں پہ صرف ایک تصحیح فرمانا چاہوں گا، والدین کی خدمت میں پیش کروں گا کہ بچے کو 7 سال سے پہلے اسکول مت داخل کروائیں، 7 سال تک بچے کو اپنے ساتھ رکھیں، اور یہ وہ ایج ہوتی ہے جب بچہ کانفیڈنس گین کر رہا ہوتا ہے، سینس آف ہیومر ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے پروگرام میں ایک بات کی نا جی، کہ ہم جو بھی ایکٹ کرتے ہیں بچوں کے سامنے کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے والدین کے نیگیٹو ایکٹ، جیسے کہ آپس میں کوئی کسی بات پہ اختلاف، کوئی اور گھر میں ایسا مسئلہ جو بچوں کے سامنے نہیں ڈسکس کرنا چاہیے، وہ میں سمجھتا ہوں اسے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم بچوں کے سامنے کوئی نیگیٹو معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں یا بیہیویئر شو کرتے ہیں، تو اس سے اس کے برین کو ڈیمیج ہونے کے بے شمار اثرات ہو سکتے ہیں۔ آپ نے بڑی کمال بات کی رضا صاحب، لیکن مجھے آپ کی شفقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جسارت ہو رہی ہے، تو کیا وہ بچے جو 3 4 5 سال کے ہوتے ہیں، ان کے والدین آپ کے پاس لے کر آتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، آپ ان کو کہتے ہیں کہ 7 سال بعد آنا، یہ لے لیتے ہیں ایڈمیشن؟ اور اس میں یہ بھی اگر آپ ایڈ کروا دیں کہ 3 سال کے بعد تو بچے کو اسکول والے لیتے نہیں ہیں، پھر اگر آپ اس کو اوور ایج کر دیں۔ بتائیے رضا صاحب، اب آپ پہ آ گئی کہانی۔ سر میں اپنا پرسنل اپنے اسکول کے اندر 5 سال سے کم کا بچہ نہیں لیتا۔ میں نے اپنا بیٹا، جو سب سے چھوٹا میرا بیٹا ہے، اس کو بھی 5 سال کی عمر میں داخل کرایا۔ میں والدین کو صرف یہاں ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو 5 سال کا بچہ آپ اسکول میں ایڈمٹ کرائیں گے، اس کا کانفیڈنس لیول اور ہوگا، اس کی سوچ کا اینگل اور ہوگا، اس کے صلاحیتیں ڈفرینٹ ہوں گی دوسرے بچوں سے۔ تو اگر آپ بہت چھوٹی ایج میں بچوں کو داخل کرا دیتے ہیں، جیسے کہ 3 سال کا مفتی صاحب نے ذکر کیا ہے، 3.5 سال کا بچہ، اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ ایک نقصان صرف پیش کروں گا کہ جب 3 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے والدین سے جب جدا ہوتا ہے اور ایک نئے ٹیچر کے پاس جاتا ہے، یا آپ کہہ لیجیے وہ بھی اس کی مدر ہی ہوتی ہے، اور ایک نئے سسٹم میں جاتا ہے جہاں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیجیے ڈرنا شروع کرتا ہے، پریشر میں آنا شروع کرتا ہے، اور یہ جو وہ پریشر ہے جو ساری زندگی پھر اس کے اوپر وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں رضا رحمان صاحب، بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں، وہ کمپلیکس زندگی بھر اس پہ چھایا رہتا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں رضا رحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مفتی وسیم بندگی کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا اور ہمارے لیے روشنی کے راستے کھولے۔ میں خواتین و حضرات، اس پروگرام کو خاص طور سے آپ کے لیے ترتیب دیتا ہوں۔ یہ صبح نشر ہوتا ہے، یہ شام نشر ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ صبح و شام میں سے کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ جو آپ کی بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہو۔ اس پروگرام کو دیکھ کے اگر ہو جائے، آپ کی ہو جائے، ہماری ہو جائے، تو بہت زیادہ فاقہ ہوگا۔ یہ معاشرہ قائم ہی ایسے ہو سکتا ہے، ورنہ یقین مانیں وہ بچہ جو آج چھوٹی سی غلطی کرتا ہے اور اس کو کوئی سدھارتا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اللہ نہ کرے مگر بڑی غلطیوں میں مبتلا ہونے کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔